নমস্কার, আমি সম্রাট ভট্টাচার্য। আমি জয়যাত্রা পেজটিকে এবং জয়দীকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি যে আমাকে গাইবার সুযোগ দেওয়া হয়েছে এখানে। আর তার সাথে এত সুন্দর করে উনি আয়োজন করছেন এত দিন ধরে, খুবই ভালো লাগছে। আর আরও বেশি ভালো লাগছে যে আমিও একটা পার্ট এই প্রোগ্রামের। অসংখ্য ধন্যবাদ জয়দী। আমি একটু ওয়েট করছি, আর কিছু ভিউয়ার্স আসলে তারপরে আমি শুরু করছি পরিবেশন। আর তার সাথেই আমি আপনাদের কাছে একটু অনুরোধ করব যে হয়তো আমি কমেন্টগুলো পড়ার সুযোগ নাও পেতে পারি, কিন্তু আমি পরে সবার কমেন্ট দেখে আমি রিপ্লাই দেব। যেহেতু আমি আজকে খেয়াল পরিবেশন করব, তো তাই কন্টিনিউটিটা মেনটেন করে রাখতে হবে। আর তার সাথে ব্রেক করে কমেন্ট পড়তে একটু হয়তো অসুবিধে হয়ে থাকবে, তবুও আমি চেষ্টা করব যে আপনাদের কমেন্টগুলো আমি দেখে আমি নিশ্চয়ই রিপ্লাই দেবো সবার কমেন্ট। আপনার সঙ্গে থাকবেন আপনারা। আমি একটুখান দেখে আমি তারপর শুরু করছি। আমাকে একটু জানাবেন আপনারা সাউন্ড ঠিকঠাক পাচ্ছেন কিনা। শ্রেয়া সরকার লিখেছেন গুড মর্নিং, সঙ্গে থেকো। ঝর্ণা ব্যানার্জি হাইলাইটস, আচ্ছা। তুষার চক্রবর্তী লিখেছেন শুভ উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত সন্ধ্যা, সঙ্গে থাকবেন দাদা। ব্যানার্জি লিখেছেন সম্রাট সঙ্গে থাকবেন আপনি। আমি তাহলে আস্তে আস্তে শুরু করছি আমার পরিবেশনা। মুখার্জি লিখেছেন অল দি বেস্ট, খুব ভালো হবে সম্রাট। ধন্যবাদ, অসংখ্য ধন্যবাদ। আপনার সঙ্গে থাকবেন আপনারা। আমি আজকে রাগ হামির পরিবেশন করব। তো প্রথমে একতালের একটি বড়া খেয়াল দিয়ে আমি শুরু করছি। সো हमारी प्रीत, बड़े खान साहेबের রচনা। তো বড়ে খান সাহেব, বড়ে গোলাম আলী খান সাহেব। তো তারপরে আমি একটি 3 তালে একটি বন্দিশ গাইবো, তারপরে দ্রুত 1 তালে একটি বন্দিশ গাইবো। আপনাদের অনুমতি নিয়ে আমি শুরু করছি।
प्रीत लगी
प्रीत लगी प्रीत लगी सो हमारी प्रीत लगी सो हमारी हमारी प्रीत लगी प्रीत लगी हमारी प्रीत लगी हमारी प्रीत सो हमारी हमारी लगी लगी सो प्रीत लगी प्रीत लगी जब तुम्हीं से जब हम तुम्हीं से जब तुम्हीं से जब हम तुम्हीं से यही मांगते हैं जब हम जब हम तुम्हीं से मांगते हैं जब हम तू
दरस यही मनवाए सो हमारी प्रीत
मनमोहन ब्रिजराज दुलारो, मनमोहन ब्रिजराज दुलारो, मनमोहन ब्रिजराज दुलारो, मनमोहन ब्रिजराज दुलारो। हस हस गरदर सबदिया हमसो, हस हस गरदर सबदिया हमसो, नेहा लगायो गयो रे आगे। मनमोहन ब्रिजराज दुलारो, मनमोहन ब्रिजराज दुलारो, मनमोहन ब्रिजराज ब्रिजराज दुलारो, मनमोहन मनमोहन ब्रिजराज दुलारो, मनमोहन ब्रिजराज दुलारो। हस हस गरदर सबदिया हमसो, हस हस गरदर सबदिया हमसो, हस हस गरदर सबदिया हमसो, नेहा लगायो गयो रे आगे। मनमोहन ब्रिजराज दुलारो, मनमोहन ब्रिजराज मनमोहन ब्रिजराज दुलारो, मनमोहन ब्रिजराज दुलारो, मनमोहन ब्रिजराज। कल ना परत सखी घड़ी पल छिन दिन, कल ना परत सखी घड़ी पल छिन दिन, दरस बिना नित जियरा दरस, दरस बिना नित जियरा दरस, ऐसे लगी लगन आगे। मनमोहन ब्रिजराज दुलारो, मनमोहन ब्रिजराज। गमरे गमरी द बमद बम मनमोहन ब्रिजराज, इज द बमद मनमोहन, तेग मद बमद बमद मनमोहन, तेग मरी द बमद बम गमरे द मनमोहन ब्रिजराज। सग मद गमन नि सरि द नि द मद मद बम गमरे द मनमोहन ब्रिजराज। सग
महबूब मेरे महबूब मेरे अव्वल आखिर अव्वल आखिर अव्वल आखिर अव्वल आखिर जालिम बातिल अव्वल आखिर जालिम बातिल दिन दर के मकबूल मेरे महबूब मेरे महबूब मेरे महबूब मेरे मेरे महबूब मेरे महबूब महबूब मेरे महबूब मेरे महबूब मेरे महबूब मेरे महबूब मेरे महबूब मेरे मेरे महबूब महबूब मेरे महबूब मेरे महबूब मेरे महबूब इलाही रसूल के प्यारे निज़ामुद्दीन औलिया पीर मेरे महबूब 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 আমি এখন রাগেশ্বরী একটি ছোট খেয়াল আমি পরিবেশন করব। সঙ্গে রয়েছেন, খুব ভালো লাগছে।
बंदिशटी पंडित জ্ঞানপ্রকাশ ঘোষজির বানানো বনফুল সোহে বিরছন্ন করে। बंसी सोहे कान्हा अधर बर, 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 बनिदात सोहे जो के घर पर बोल, सोहे बिरछन बर पर बोल। गमन सा नी सा गमन सा पर बोल, सा मदन गा मन सा पर बोल, सो सनी गा मनी सा नी सा गम पर बोल, नी सा गमन सा नी सा गमन सा नी सा पर बोल, सो बिरछन
mani da ga ma sa re da ni sa ga ma bhul so sa ga ma da ga ma da ga ma ni sa da ni sa ga ma da ni sa da ni sa ga ma da sa ga ma da tha ni sa ga ma da ni sa ga ma da ni sa ma bhul so birchan bar bhul sa ga ni da ga ma ni da ni sa da ni ni ma ni da ga ma sa ni da da ni sa ga ma da ni ma ni da ga ma sa ni da da ni sa ma bhul so birchan bar bhul sa ga ma ni sa ga ma da ni ma da ni sa ni da ga ma ni da ni sa ma bhul so birchan bar चंदा सोहे अमन गगन बर चंदा सोहे अमन गगन बर बर बूल सोहे बर बूल सोहे बिरछन बर बूल सोहे बर बूल सोहे बिरछन बर ga ma da ni da ba na bu sa ni da ma ni da ga ma ni da ni da ba na bu la so ne ba na bu la so ne mere chan ba na bu la so ne mere chan ba chanda sohe अमन गगन बर चंदा सोहे अमन गगन बर बन बूल सो बन बूल सो बन बूल सो मेरे छन অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাদেরকে। আমি জয়দীকে আবার অনেক ধন্যবাদ জানাচ্ছি, এত ভালো একটি প্রোগ্রাম উনি অর্গানাইজ করছেন, খুব ভালো ইনিশিয়েটিভ। আর তার সাথে আপনারা যারা আমার সঙ্গে একদম শেষ মুহূর্ত অবধি ছিলেন, খুব ভালো লাগলো আপনাদের সাথে এই সুন্দর সন্ধ্যাটি কাটাতে পেরে। আমি আজকে আমার পরিবেশনা এই পর্যন্ত রাখলাম, পরে আবার আপনাদের সাথে দেখা হবে। খুব ভালো লাগলো। প্রণাম।